नमस्कार दर्शक बंधु मु दशहरा कृषि का आपण मानक स्वागत करछि दशहरा फार्म यूट्यूब चैनल रे। दर्शक बंधु मु आज आसी पहुँच जाइछि एक विराट बगीचा रे। एटी 300 गछ लागिछि आ मो पाखर अछंत आज्ञा से एटर ओनर जे कि एही आम गछ लगे केते वर्ष है कौन आ कत सार कौन देते सब प्रकार सूचना जानापी यही भिडियो को प्रथम रू शेष पर्यटन देखा आ दर्शक बंधु कहीं डेरी करवा आज्ञा तो अच्छा पाखे सहित कथा यही आम गछ विषय आपण मानक आज्ञा देवे सब प्रकार सूचना। आपन स्वागत कर दशहरा फार्म यूट्यूब चैनल रे। आपण आम दर्शक मान ना टे कहतु। मोर ना हूँ सिंगी कृषिका ग्राम हूँ जानीसाई पंचायत शिखरपाई ब्लॉक कल्याण सिंहपुर जिला हूँ रायगड़ा। तो आगे कहतु यही गछ आपन लगे सब टोटल केते गछ 300 गछ तो कहतु आज्ञा आपन जोटा लगे जो जो गछ एटा को वेराइटी आंब अच्छे आज्ञा एटा हूँ आज्ञा दसरी आउरी से बड़ आंब हूँ लेंगड़ा तापर अमरपिली तापर बॉम्बे ग्रीन अच्छे बॉम्बे ग्रीन। हाँ तो आपन कहतु यही 300 गछ लगे आपन केते वर्ष हेलान आज्ञा गछ लगे करता पाखापाखि 2008 रे लगे। तो दर्शक बंधु 2008 लगे माने एरा 25-17 वर्ष खंडे हो गला 17 वर्ष है। तो कहता आज्ञा आपन यही गछ लगेला परे जते बेला आपन आनिले सेटा आपन कोटू आनिले हॉर्टिकल्चर आनिले ना कि आपन को लगे पई अनुमति देले आज्ञा हॉर्टिकल्चर रो आ जने हेमंत बेहरा बोली जने काम करतिला आज्ञा हॉर्टिकल्चर रो सेठी कहले जे हमको कोन तुमको टिके जमी बाड़ी अछि ना नाही बोइलारो अछि आज्ञा बोइलारो से कहला हेमंत बेहरा आउ गछ लगंतु तुमको टिके उपकार देबो आउ तुमर टिके खावा पीबार भी टिके शांति रे रहिबो बोल कहलारो हां आज्ञा हमें लगेई बोइलारो आज्ञा हेमंत बेहरा को हमें पैसा गुटे गछ पाई 5 टंका 50 पैसा थिला आज्ञा सेते बेले गछ हेले हेमंत बेहरा आनी कर हम गछ देला हमें पैसा डिपॉजिट कर देलु मोर 300 गछ आउ बड़ भाईनांकर 200 गछ एक 500-700 गछ 700 गछ पाई पैसा बांध देलारो हेमंत आज्ञा संगे संगे आनी कर देला देलार आज्ञा हमें गात खुली देलु गात खुली देई करी एतरे जुलाई मासरे लगेलु जुलाई मासरे 2008 6 मास 21 तारिख 7 मास 21 तारिख बुधवार दिन लगेलु बुधवार दिन लगेलु जेमति तो कोन तो आज्ञा बुधवार दिन लगेलु तापरे पानी नियट तो आज्ञा आउ दूर हो जाउची पानी पखेबा पाई हांडी तो गछ मुंडरे देबा पाई तो एतिकी गछरे केते हांडी हमें किनी किनी लगेबो बोइलारो आज्ञा आउ गवर्नमेंट को कहले आज्ञा गछ लगा आइछि आउ पानी कोन गोटे व्यवस्था करबार अछि बोली पानी नियट बोइलारो होले बिजू विकास योजना रो पंप सेट गोटे सरकार हमको देले देला आज्ञा नदी रे मोटर बसई करी पाइप पुत्ती कर आनी करी सीधा ये जमी रे पानी चालू खरा दिन पानी मड़ई 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 बंचैल तो कौन तो खास करे एटी जे जगवाले आपण का करो किथिले ना एमती निजे जोगी थिला आज्ञा आमे निजे जोगी थिलु आज्ञा निजे जोगी थिलु मां बुडी गोटे थिला मां बुडी सब दिन जोगीबार मुई चारियाडे बाड़ो करबा पाई आउ लठा गोटा कंठा बुधा इटा सिटा आनी करी चारियाडे जियांते गछ लगेई करी बाउंस आपनकर छे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रो बाउंस बुदा आनलु चारियाडे बाउंस बुदा लगेई देलु सेति पाई गाय गोरु टिके कंट्रोल तो खास करे आपण कहउचंती जो मां थिबा जगु ए बाडोटा हेछि बोलवा कथा हां मां थिबा जगु से जेमिति के छोट बेलर जोगी 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 बड़ हला जाय आपण को जोगी दैछन तो सबटो खास करी कहबा गले माँ रो अवदान बेसी अछि तार जगुआट आरंभ करी सब हला जाय माँ ही आपण मन को बहुत सहायता कर देखो दर्शक बंधु
आज्ञा कहते माँ जमीक यही बाड़ पूरा जगी देइछन्ति पुणी आज्ञा जितेबाला बाड़ करुले से माँ बुढ़ी ही थिला से ही यही बाड़ को ए गछ को बंचई कर देइछन्ति। तो कहते आज्ञा जितेबाला आपण लगेले केते बाई केते एमती गात खोली भाई आमे 3 फुट खोली गात 3 फुट खोलु गात तापरे सेठी खत तापरे 20 टिके तापरे ये चली गोबर टिके मिसई कर गातर देलु आज्ञा गातर दे करी गछ लगे 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 माटी गुड़ा गुड़ी कर देलु। तो कहतु आप तो सही कथा कहले आ कहतु एटा केते बाय केते डिस्टेंस गछ गछ केमती दूरता रखछन आज्ञा आज्ञा 30 बाय 30 आज्ञा गछ 30 बाय 30 30 बाय 30 लगैछु किंतु आवरी 30 बाय 30 लगैलु किंतु टिके पाख होई गला आउ गछ मिसी जीवो आउ टिके बड़ एबे तो 18 वर्ष होईची पका पाके 20-25 वर्ष हेले तो गछ मिसी जीवो फल भी छोट छोट हो जीवो। आउ कहत आज्ञा जते बेले आपण ए गछ लगेला परे केते वर्ष जाई फूल आपण भांगी देइछन्ति आज्ञा गछ लगे छोट हेले बेले तो फूल होई जीवो किंतु भांगवा को पड़िबो आज्ञा 6 वर्ष फूल भांगी आज्ञा 6 वर्ष फूल भांगी देलु आउरी छोट छोट थिले तो फल हेले तो गछ बड़ीबो नाही आउरी सेति पाई बोल करी तार खाद्य विनियोट होई जीवो फल धरले सेति पाई 6 वर्ष फूल भांगी देलु तापरे 6 वर्ष नेक्स्ट वर्ष रे गोटे वर्ष फूल छाड़ी देलु पका पके आउ दसरी तो आज्ञा बड़ बड़ लंबा लंबा एतिकी लंबा लंबा बड़ बड़ हैला तापर आज्ञा आमर गछ 300 गचरे पका पके अधिक न हेले फास्ट वर्ष रे आज्ञा 1,55,000 ना केते आसला आज्ञा आम बिकला तो कहतु आंब भितर आपन तो 3 प्रकार कहले दसरी लगेछु लेंगड़ा लगेछु बॉम्बे ग्रीन लगेछु बोलते एही 3 प्रकार आंब भितर को रेट टा टिक अधिक को आंब रेट आज्ञा एही दसरी अधिक रेट आज्ञा ए दसरी होची 1 नंबर आंब आज्ञा एटा आगरे बिक्री जीवो किंतु ए दसरीटा आउरी केबे एटा भलो जिनिस वर्षा न होइतिबो तुला होइछि बोले आज्ञा ए आंब केबे पुचका हेबो नाही एइडा होची रेट रे जीव आज्ञा लेंगड़ा दसरी रेट रे जीव तो अमर पिले टिके अमर पिली वर्षा तिंती गला माने आज्ञा पुक होई जीव सेटा तो कोन आज्ञा आपण ए गछ तो एते वर्ष 17 वर्ष कले हे गलानी आपण फूल हेबा समय कोन स्प्रे कोन मारचों सेमती आज्ञा स्प्रे मारिबार तो हमर एतिकी गछरे मारि पारुनु आ अल्प जेतिकी गछ हाथ पाइब से गचरे स्प्रे मारचु अल्प स्प्रे मारचु तो ए बड़ हो गला पर आपण और पानी कोन दउचंती कि आज्ञा पानी तो एबे दिया होना आज्ञा काली वर्षा जंगु आज्ञा गछ बंचु जाइछि तो दर्शक बंधु देखंतु आज्ञा तो बहुत सुंदर भाव में आपण मानक बुझेले आमे किछि गछ मानक टिके देखिदेवा कोटा एटा तो दूसरी आपण माने देखुथिले एबे लेंगड़ा आम टिके आमे देखिदेवा चलंतु। तो दर्शक बंधु आमे लेंगड़ा आम देखि जिबा देखंतु एपटे एटा लेंगड़ा आम एटा लेंगड़ा आज्ञा एटा होछि लेंगड़ा एटा होछि लेंगड़ा छोट छोट होइछि आज्ञा आ कोन करबा नि वर्षा जेमिति हैला आज्ञा आउ गरम हो गलारो सब तो जोड़ी जाउची तो आज्ञा आंब कोन पाई जोड़ी जाउछ आज्ञा पानी नथिबा जोगु ना खरा पाई ना कोन पाई आज्ञा एटा पानी नथिबा जोगु एटा जोड़ी जाउछ आज्ञा किंतु गरम तिला किंतु वर्षा हो गला मजे वर्षा हो गला अधिक गरम हो गला आज्ञा अधिक गरम हेलारो एटा सब झड़ी गला एटा सब जोड़ी जाउची गरम हो गले जोड़ी जीवा आज्ञा जेतिकी अछि आज्ञा एटा सेटा को बढ़िबो जेतिकी जोड़ी जीवाटा आज्ञा गला तो कहंतु गोटे गोटे आंब गछरे केते क्विंटल जाई आसबो ना कोन आज्ञा केमती
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆପଣ ତ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତୋଳୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆସିବ ନା କେମିତି ଆସିବ 17 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲାଣି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲକୁ ଅଧିକ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଏ ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଦୋଷୀରି ଆହୁରି ବମ୍ବେଗିରି ଅମରପିଲି ଆଉ ଗଛ ଟିକେ ବଡ଼ ଅସାରରେ ବସିଛି ମାନେ ଭଲ ଫଳ ଧରିଛି ମାନେ କେନ୍ଦା ବେଶୀ ଯଦି ମାରିଥିବ ପିଲକା ଯଦି ଅଧିକ ମାରିଥିବ ଅଧିକ ମାରିଛି କିନ୍ତୁ ଫଳ ଭଲରେ ଧରିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଳ ହେଇଛି ବୋଲେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନା ଆଜ୍ଞା 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଆସିବ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗଛରେ ନେଇ ଏତିକି ଗଛରେ ଆଉ ଛୋଟ ଗଛରେ କମିବ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଗଛଟା ବେଶୀ ହେବ ଛୋଟ ଗଛରେ କମ୍ ହେବ ତ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଆମ୍ବ ଯଦି ବିକିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ କଞ୍ଚା ଟାକା ବିକୁଛନ୍ତି ନା ପାଚିଲେ ବିକୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି ଆଜ୍ଞା କଞ୍ଚାଟା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଞ୍ଚାଟା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ରାୟପୁର ବିଳାସପୁର ନାଗପୁର ଆହୁରି ବାଟ ପଳାଇ ଯାଉଛି ସିଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବେତିରିଆ ମାନେ ତ କୁହନ୍ତୁ ଏହି ତୋଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କିଛି ଦେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି କି ହଁ ଦେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆସିବେ ପଗୁଣ ମାସ ଗଲା ମାତ୍ରକେ ଆସିବେ ଫଳ ଦେଖିବେ 20,000 10,000 20,000 ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବାଡ଼କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେଣି କି ଆସିଲେଣି ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି 10,000 ଲେଖା ଦେଇକରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇକରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲୁଛନ୍ତି ତ କୁହନ୍ତୁ ଏହି ଆମ୍ବ ଗଛ ନ ଲଗାଇବା ଆଗରୁ ଏହି ଗୁଡ଼ିଆରେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ମାଣ୍ଡିଆ ବି ହେଉନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ବର୍ଷରେ ବର୍ଷା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବର୍ଷା ବର୍ଷିବ ବୋଇଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ଖସଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି କାନ୍ଦୁଳ ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ଷରେ ବର୍ଷା ଯଦି ନିଅଟ ହେଇଗଲା ବୋଇଲେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଏବେ ଗଛ ଲଗେଇଲାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋର ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବା ପାଇଁ ପଇସା 2 ପଇସା ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ମିଳୁଛି ତ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଜାଗା ଯଦି ଅଛି ମାନେ କାଲି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମ୍ବ ଗଛ କିମ୍ବା କାଜୁ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଫଳ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଜାଗାରେ ଖସଡ଼ା ମାଣ୍ଡିଆ ଆଉ କାନ୍ଦୁଲ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଥିଲେ ଚାଷ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଅଭାବ ହେଲେ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ନହେଲେ ଚାଷ ହେଉନଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ ଏହି ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇବାର ଆଜ୍ଞା କିଛି 2 ପଇସା ବର୍ଷକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କେତେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଆମ୍ବ ଆସିଛି ବୋଲେ 3 ଲକ୍ଷ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ରାଶି ବୋଲେ 2,50,000 ଏମିତି ନାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଏହି ଗଛ ଲଗାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆଜ୍ଞା ଉପକୃତ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁକିଛି ଘରର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସବୁକିଛି ବର୍ଷକୁ ହେଇଯାଉଛି ତ ଏହି ପଇସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତିକି ତ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଲଗା ଗଛ ଲଗାଇବାର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଅଛି କି ପ୍ଲାନ୍ ତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଉ କେଉଁ ଗଛ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଦିଅନ୍ତା ବୋଲେ ଲଗାଇଥାନ୍ତୁ ତ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ହର୍ଟିକଲଚର ଅଫିସ୍ ଅଛି ରାୟଗଡ଼ାରେ ସେଠି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଭଲ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣ ନିଜର ଜାଗା ଯଦି ଅଛି ମାନେ ଅଲଗା ଆଉ ଗୋଟେ ବଗିଚା କରିପାରିବେ ତ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ପାଣି କଥା କହିଲେ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଏହି ଘର ବନାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ହର୍ଟିକଲଚରରୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିଛି କି ଘରେ ବନାଇବା ହଁ ମିଳିଛି ଆଜ୍ଞା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବନାଇବା ପାଇଁ ହର୍ଟିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ମିଳିଛି ଚାରିଆଡ଼େ ବାଡ଼ ବେଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଲେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବନେଇବାକୁ ପଇସା ଦେଲେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବନେଇଦେଲୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନା ଆପଣ ଷ୍ଟୋରେଜ ରୁମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମ୍ବ ଗଦା କରିକି ବିକିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ମୁଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମ୍ବ ତୋଳିଲା ପରେ ବର୍ଷା କି କ'ଣ ଯଦି ଟିକେ ହେଇଯିବ ବୋଲେ ସେ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇକରି ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକରି ବିକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କେତେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 2 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି ବାଡ଼ ବାବଦରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଆଉ
ଆଉ ଏଇ ଗଛ ଟୋଟାଲ ଏତିକି ଅଛି ନା କିଛି ଗଛ ମରି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା 300 ଗଛରୁ ପାଖାପାଖି 20ଟା ନା 25ଟା ଠେକୁଆ କାଟିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ମୂଳରୁ। ଠେକୁଆ କାଟିଦେଲା ରାତିରେ ଜଗୁଲୁ ଆଜ୍ଞା ଲାଇଟ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରି କରି ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ରୁ ଆସିବାର ଠେକୁଆ ମୂଳରୁ କାଟିଦେବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦେଲେ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଆମର ଦଶହରା ଫାର୍ମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।